गोस्वामीपत्र वीर की जय। आज भादरवा वध छठ सातम ने शनिवार तारीख 13/9/2025 आप मगरवाड़ा मणिपुर दादा આપણે સૌ ભક્તો સાથે મળી દાદા સ્તુતિ અને સ્તવન કરીશું। ધારેલું સૌ કામ સિદ્ધ કરવા છો દેવ સાચા તમે, ને વિઘ્નો સગળા વિનાશ કરવા છો શક્તિશાળી તમે। સેવે જે ચરણો ખરા હૃદયથી તેને ઉપાધિ નથી, એવા શ્રી મણિભદ્ર દેવ તમને વંદો ગણા ભાવતી। દેવા સુખ સમસ્ત જનને जैसे सदा जागता, सेवा न करनार न पलकमो कष्टो बड़ा कापता। शीते सर्व मळे अने भय टळे, आपे सदा सन्मते, एवा श्री मणिभद्र देव नमता आनंद थाये अति। ओम श्री आवसा नम श्री मणिभद्र विष्णुता सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम श्री आवसा नम श्री मणिभद्र विष्णुता सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम श्री आवसा नम श्री मणिभद्र विष्णुता सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम श्री आवसा नम श्री मणिभद्र विष्णुता सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम श्री आवसा नम श्री मणिभद्र विष्णुता सर्वकार्येषु सिद्धिम्। बोलो श्री मणिभद्र वीर की जय। साक्षात देव की जय। आज के आनंद की जय।